Mañana viene el Pera a la radio. Mañana viene el Pera, che. Vamos a ver la nota de Hasbula y me voy a jugar a la Play. A ver. ¿Está en español? 15 minutos es muy poco, bro. 15 minutos es realmente poco. Eso me da bronca. A ver si los puede traducir rápido, aunque sea. Los pongo en español, más o menos traducido. O en inglés. Ya. ¿Qué es lo que le da? Es realmente el más grande, boludo. Es realmente... No, ¿cómo no hay otra nota más grande, Hasbula, boludo? Hasbula. When you look in the mirror, what do you see? Encima le tocó la nota... la nota del estilo... ¿Qué sentís? La pH. Hasbula Magomedov is a 19-year-old international phenomenon. Born in the Russian village of Aksha, Hasbula now resides in the city of Makakala in the Republic of Dagestan. Over the last 2 years, his infectious laugh, vibrant spirit, and raw power have taken the world by storm. ¿Por qué la música? ¿Por qué la música de historia de vida? Dios. But never has he sat down for an intimate one-on-one interview. That is, until today. What did you want to be when you were little? Либо дальнобойщик, либо перекусчик. ¿Querías Business. conductor de camiones o empresario? Business. Если как дозволенные двигаешься, хорошие бабки поднять. What do you like so much about cars? ¡Qué morfa, Dios! ¿Por qué morfa? Termina una frase y agarra ahí. You like driving them, riding in them, looking at them? Наворачивают и боком ездит, и звук делают, там, чтобы нормально кричал. И с кайфом ездит. You like life on the... Se merece todos los autos del mundo, boludo. Se merece todos los autos del mundo. Ojalá se gaste todo en autos. Que tenga todos los que quiera. Hasbula's love for cars raises the obvious question. You ever seen the movie? Huh? Cars? Америка не смотрю. No. Too big for cartoons? Sí, te recontrabanco. Yo a veces hago el chiste... Porque sí. La animación es cine. Pero yo siempre hago el chiste de... No son dibujitos. Si no hay un tipo de carne y hueso hablando... No es una película, flaco. Que venga gente a hablar. Déjate de joder. Unos dibujitos ahí. Unos muñecos. You ever seen the movie? Huh? Cars? Америка не смотрю. No veo dibujitos, maestro. No veo dibujitos. For cartoons? Потому что я взрослый. ¡Sí! I'm an adult. I like Cars, the movie. Значит, у тебя мозги не взрослые. Pará, boludo, es una verga ese título. I like Cars, the movie. Значит, у тебя мозги не взрослые. No,
quiero ese recorte, quiero el recorte de los dibujitos, boludo. Seguramente es porque tu cerebro no está del todo desarrollado. Lo hizo teta. ¿Alguien me puede pasar el recorte de los dibujitos? No miro dibujitos. Se enojó el pelilargo. Se enojó. Although his taste in movies may be mature, Ahí le pongo, perdón. his love for itty-bitty little tiny baby kittens is as pure as a child's. I u mnie jest doma barszczyk. I ja chciałbym привезти Дубай, показать ему Дубай. What is it about Es el no, Dios. cats that you like so much? Te juro que lo amo, boludo, este chabón. Hoy por hoy es de la persona que más fan soy. No puede transmitir tanto. Я не знаю, почему на мне кошка нравится. Это трос завязать и по Дубаю, по парку No sé por qué los quiero tanto. Me gusta llevarlos a parques ходить, там Бурдж Халифа. o mostrarles el Burj Khalifa. However, Hasbullah's feline Es friends la mejor persona del mundo, boludo. do create one predicament. You like cats better than dogs? Кошка. What do you say to people say that's a red Right. flag? Мне на людей это пофиг. То, что они думают и говорят. It's true. Hasbullah doesn't give a rat's ass about what anyone says about him. Maybe that's because he knows when it's time for action, nobody's doing nothing. Я опасный, когда для меня плохое, кто-то что-то делает. Sí. Anyone who has followed Hasbullah for any length of time knows that he does, in fact, keep that thing on him. How did you develop your passion for weaponry? Оружие, Pasión por las как это armas. известно, был я с собой всегда нож таскал. Я, кто мне плохого не делает, я тому ничего не делаю, а когда мне плохое делают, я им делаю. No, no puedes tener pistola acá. No puedes tener pistola, cuchillo, no. When I carry the blade, no. People keep their mouth shut. Cuando tengo los cuchillos, la gente mantiene su boca cerrada, pará, boludo. Так они, когда у меня нож бывает, ничего не говорят. You got a knife on you right now? ¿Tenés И una? нету. У меня уже нож нету, у меня уже со мной люди, братья есть. Вместо ножа. Even if he isn't currently carrying guns and knives, that doesn't mean he's unarmed. Do you consider your hands weapons? Я бить и драться умею. Я тоже могу, кто мне плохое делает, им плохо делать. But what's the origin of his combat education? How did you learn how to fight? Я Perdón, es un quilombo lo de traducir todo. Pero yo creo que se entiende más o menos. когда мне на улице начал кто-то драться, и с ним дрался, и сам себя научил. And his self-taught ways have been enough. How many asses have you whooped? Sí. Нет, их много. We could only wish. No lo puedo contar. How many asses have you whooped? Нет, их много. We could only wish he was lying. Would you consider yourself an expert? Te consideras un experto, le digo. Of Abdurrahman Ismail. If there's Le digo que le pregunte al otro enano. anyone in the world who's likely to catch Hasbullah's hands, it's one Abdu Rozik. Rozik lives with the same condition as Hasbullah, but that does not necessarily mean that they are built the same. At one point, a headlining Es un imbécil el otro. Es un imbécil el otro. fight between the two was taking shape, but it has since fallen through. However, that hasn't stopped Abdu Rozik from continuing to antagonize Hasbullah. Abdu Rozik has a message for you. He sent it to me, but he has a message for you. He wanted me to play you today. Hasbullah, welcome to Dubai, my home. Call me if you need a translator. Le dijo que vaya a Dubái a la casa y que le avise si necesita un traductor. Он себе, когда я здесь бываю, он ничего не делает. А когда я
домой или на расстоянии ухожу, Cuando vengo acá no aparece, cuando me va a mi casa se hace loco. говорит, а когда глаз на глаз видит, он просто молчит, вот так стоит, боится. В следующий раз я увижу и всем людям обещаю, то, что я либо ему нормально боковой дам или по шее дам. Big talk from Hasbulla. Hacelo concha, Dios. Hacelo teta, hijo de mil puta. But is it true? He said Él dijo, that you're the one who's ducking him. Yeah? This is another video he sent me. Hello guys, I know Ronaldo. I don't need Hasbulla. Hasbulla chicken. Only talking. Clone. Clown, maybe, but maybe not. So who's ducking who? ¿Quién miente? Who's ducking who? Are you ducking him or is he ducking you at the end of the day? Давай так сделаем. Один комнату загоните меня и Абдурозика. Дальше кто победит, тот выскочит обратно. А кто там уже лежать будет кто-то. But until this closet match happens, Realmente el mejor, boludo. both Hasbulla and Rosic will continue to build their inner circles. And someone in Rosic's inner circle happens to be the most famous man in the world. А мне на Роналду реально пофиг есть. Я чем Роналду известен. Sí. Он только умеет намочить это паста вот и все. At the end Messi tiene que sacarse una foto con Hasbulla ya, boludo. Si el otro tiene una foto con Ronaldo, Messi tiene que tener una con Hasbulla. of the day, Hasbulla claims he doesn't care about Ronaldo or Rosic. Я ему много раз предупреждал, то, что его бить не хочу. И я, как считаю, клону его. И оставляю. Уже он начинает там. Я уже, когда вижу, так не оставляю. Обещаю, то, что людям я его пору. Acaba de decir que no tiene otra salida, que lo voy a tener que cagar a trompadas. Es una promesa. It is still to be determined whether that promise made will one day become a promise delivered. Ну, уже хватит на этого сопляка. Время тратить. У нас здесь многие вопросы есть. На них будем отвечать. Let's move on. At Hasbulla's insistence, we moved the conversation away from Rosic. However, it still seemed to be on Hasbulla's mind. Are you still thinking about Abdu Rosic right now? Просто хочу его побить. Так крови. If Hasbulla is to follow Quiere hacer sangrar. through on this litany of promises, he better be preparing as much as he is talking. Hasbulla, tell me about your training regimen. Le pregunto sobre el entrenamiento. Я последнее время начал отдыхать сильно и кайфовать. Sí, es un bombi baja, boludo. Es un all-nighter. Это... Не, у меня желания нету тренироваться. No tengo ganas de entrenar. Если мужчина Sos un hombre, estás listo. есть, он в любое время готов должен драться. Ни на тренировку ходить, ни туда, а всегда должен готов быть на старт. Es que lo va a hacer pija si lo agarra. Вся моя жизнь это если тренировка. No weights, no nothing? You don't like the pump iron? Я не люблю тяжело поднимать, я по сам себе тяжелый. Iron. A philosophy that could have some serious consequences. Do you ever worry that your guns will get small? Не, я просто сам по себе тяжелый. You're jacked. Да. As every great fighter does, Hasbulla possesses extreme self-confidence. But that doesn't mean he's without distractors. What do you say to people Tiene mucha confianza, pero eso no quiere decir que tenga detractores. who say, Es la mentalidad que le faltó a la sección de Bielsa. Hasbulla can't fight at all? It looks like an amateur. Parece. Qué embarazista. ¿Estás loco, nene? Te voy a coger. Se ríe. Le dice. Bull can't fight at all. It looks like Se ve
desconoció. He looks like an amateur. Te embaracé. ¿Estás loco, nene? Vení, te caga trompada. Vení. No voy a coger. Ahora vas a ver la cabeza. I believe you. Hey, I'm not saying I said it. I'm saying, what do you think about people who said that? A mí él le digo, no lo dije yo. Estoy diciendo que hay gente que lo dijo. Le hizo la de Feynman a Verón. Y él le está diciendo, sonó como que me lo decía vos, pelilargo. Çoğu yazık kalıyordum. Huh? Ha? Ya. Ano maravilha desse. Oh. Lo agarró de la mecha, boludo. Bu yazık kalıyordum. Huh? Ha? ¿Eh? Ya. Ano maravilha desse. Oh. Oh shit. Oh shit. No. Dios, soltalo, boludo. Soltá, flaco. Abdurrahim düz. İşe pakarak yakamayacak. Hasbulla's natural disposition is eerily similar to another superhero. Have you ever seen the movie The Hulk? Hulk. You haven't? Okay, we'll move on. Sometimes I feel like you should watch that movie. Hasbulla's ability to rapidly transform from intelligent conversationalist to violent combatant is what separates him from the rest. But could it also be his Achilles heel? What's your greatest weakness? ¿Cuál es tu gran debilidad? Когда это люди там начинают писать грязные вещи, я сразу отвечаю и начинаю с ним базарить, хэпишевать. Ну, я люблю это хэпиш. You have anger problems. ¿Tenés problemas? Когда мне оскорбляют там плохие вещи, пишут, я злюсь, а когда не пишут, я нормальный пацан. Describe to me ¿Cuál, boludo? what it Si no me rompe la bola, soy tranquilo. feels like when you get angry. What does it feel like? ¿Cómo se siente cuando What te is enojas? the feeling in your body? ¿Qué sentís en el cuerpo? Внутри себя. No le puedo poner una etiqueta. Я сам не знаю, как злюсь, но это начинаю, думаю. Me enojo, Когда flaco. им говоришь, мы с тобой уже не скинь, они не могут скинуть. If there is any force in this world great enough to take down Hasbulla, it is a force that exists within. Do you worry that your ultimate downfall will be your temper? Do you ever worry that Dice que lo que lo va a hacer caer es su temperamento. your temper could negatively impact your rise to stardom? Я, как есть, Maradonianísimo. Un jabula maradonianísimo diciendo: soy esto. Que la chupen. Your temper? Do you ever worry that your temper could negatively impact your rise to stardom? я, как есть, я вот такой есть. No me importa Не nada. переживай. Con el perdón de las damas. Hasbulla Magomedov is a juggernaut. Self-proclaimed more famous than Ronaldo, extreme sports and weapons enthusiast, cat lover, expert fighter, and overall badass, he's only getting started. However, even at this early stage, one can't help but wonder what's to come for this human wrecking ball. What does the future hold for Hasbulla? What's next? El futuro. Хотел бы открыть свой известный бизнес, Business. чтобы нормальные деньги зарабатывал и потом помогать No, тем quiere que le paguen para la gente que lo necesita. людям, которые нуждаются в помощи. Quiere ayudar gente. А так Quiere llevar 10 personas al mundial, dice. хотел бы еще стать министром МВД Quiere ser дальше. ministro И двигаться de Relaciones Interiores de donde vive. чисто с кортежем туда-сюда
вниз. Честно. If you were able to accomplish that goal, Si llegas a what lograrlo, changes would you make? ¿qué cambios harías? Я изменил бы своих хейтеров на шоу. A los haters. Город на уши под. Quiere infundir el pánico entre sus haters. Un tanto dictador, el amigo. И это парадокс. And that's not all. По городу меньше, а по трассе большая скорость и полный бункер машин. Bajar la velocidad máxima en la calle, pero aumentarla en las carreteras. Разрешал бы. Dice que se va a poder pintar. Полный бункер машин разрешал бы. Le podés pintar a los autos lo que vos quieras. Не. Впереди бункер, сзади это убрать пленки. И без номеров. No. Vas a poder manejar sin licencia. ¿Está loco? Я поменял, poner paralizado era. убрал бы камеры, когда которые, когда нарушаешь, и снимают. А так, перед глазами, когда нарушение увидел бы, вот тогда я это оформил бы. А так, еще, которые Криси Бойджи фоткают, когда нарушение делаешь, снимают и отправляют к главному. Их тоже убрал бы. Tiene todas You're a good cosas. man. Thank you, Hasbullah. Qué bueno esto, boludo. Quiero ver Jabula. Quiero entrevistar a Jabula, la concha de la lora. Es un tipazo, amigo. Es lo más grande que tenemos realmente. Imagínate si en Qatar, con los 10 muñecos que llevamos, nos cruzamos a Hasbula. Imagínate eso. ¿Sabes el quilombo que le armamos? Como dice Cositorto, imagínate eso. Jabula pegándole a Vedder. ¿Sabes cómo se enoja Vedder? ¿Sabes cómo se levanta y se va del estudio? Jabula haciéndole. Jabula es lo más importante de lo menos importante, sí. Uy, qué buena entrevista. O sea, está bien, lo llevó por los temas más conocidos de él. Pero para mí es para hacerle otras preguntas. O sea, yo le haría otras preguntas. Yo no perdería tanto tiempo en el otro enano. ESI01, gracias por la sub. Debe ser porque no está lo suficientemente desarrollado. No tenés el cerebro desarrollado. Le digo, no miro películas. ¿Sos grande para películas de Luquitas? Soy un adulto. Sí, Jabula. Ay, Dios. Bueno, amigos. Che, mucha gente hoy, ¿eh? La pasé muy bien en este stream. La pasé muy bien y espero que la hayan pasado lindo. Y si así no fue, tampoco rompan mucho las pelotas porque estoy haciendo todo lo posible para llevar 10 al mundial. Nos vemos mañana.